Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. مرحبا بكم وليداتي باكيكو الكل. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. يعطيكم الصحة على تفاعلكم معنا وعلى تشجيعكم لينا. ما تنساوش باش تشتركوا في قناتنا باش تزيدوا تشجعونا ان نحسنوا ونطوروا المضمون اللي نقدموا لكم فيه. اليوم وليداتي اخترت باش نصلح لكم ان اكزرسيس اللي هو الاكزرسيس نيميرو 2. هذا يتعطى في باك برينسيبال 2019 سيسيون برينسيبال. الفيديو الاكزرسيس ان شاء الله تلقاوه موجود في اخر فيديو. سينو تنجم تدخل للسيت نتاع الدونات وتيليشارجي الاكزرسيس في تليفونك ولا في البيسي نتاعك. الاكزرسيس هذا اللي اخترنا باش نصلحوه اليوم هو سي ان اكزرسيس كي تريت لو سوجي دو جيستيون دو لا جيستيون دي ريسورس هيومان. وليداتي الاشكال المطروح وين؟ انه التلميذ وقت اللي يدخل مثلا باش للاكزامان تاعك ويجي قدامه كيما هكا اكزرسيس ويشوف انه مثلا كيما هنا هو فما اونتيت. ديما في كل اكزامان تلقى فما اونتيت يعطيك الكومبوزيسيون تاع الاكزامان اللي هي فورسيمون باش تكون بريمير بارتي فيها دو اكزرسيس ودوزيام بارتي اللي هي عباره على بروبليم اللي ما بين بعضها فيها بليزيور دوسي. الاكزرسيس نيميرو 2 يشوف التلميذ هنا مكتوبه جيستيون دو ريسورس هيومان. Donc, directement, tant que l'exercice traite le sujet de ressources humaines, donc التلميذ نتاعنا تلقى عنده un modèle, un exercice type bien déterminé في مخه ماشي في بالو اللي إذا كان باش نحكيولو على gestion de ressources humaines de point de vue rémunération وإلا de point de vue recrutement ولا formation. donc فما موديل bien déterminé واش نخرجوا منه اللي هو هذا مش صحيح. باش يسهل عليك أي exercice quel que soit sujet نتاعو أنا ديما ننصحكم ce qu'on appelle la bonne lecture des données. اش معناها la bonne lecture des données؟ بمعنى انك من غير حتى فكره مسبقه تقرا الدوني نتاعك تفهم السوجي et sur la base des données présentées tu vas essayer de répondre aux différentes questions posées au niveau du travail à faire. باش ناخذ كوم اكزومبل الاكزرسيس نتاع اليوم وتفهموا معايا شويه الحكايه فاش قاعد نحكي لكم بالضبط. الاكزرسيس اللي تري انتريسون دونك نصلحوه مع بعضنا اي بون كوراج. نقرا لكم الدوني. دونك الدوني شيقول l'entreprise Rihanna est spécialisée dans la commercialisation des parfums. Pour l'année 2019, elle souhaiterait accroître son chiffre d'affaires. Elle envisage créer de nouveaux points de vente, ce qui nécessiterait le recrutement de vendeurs. Donc cette entreprise a décidé d'investir à travers la création de deux nouveaux points de vente et par la suite la création de deux nouveaux points de vente va nécessiter forcément le recrutement des nouveaux vendeurs. Pour réaliser ce projet, elle exige que le taux d'évolution de sa masse salariale ne dépasse pas 10%. Donc, cette entreprise a mis une condition pour investir. Cette condition consiste à que l'évolution de la masse salariale ne doit pas dépasser 10%. Yani, l'augmentation de la masse salariale en 2019 par rapport à l'année 2018 ne doit pas dépasser 10%. À cet effet, l'entreprise Rihanna vous communique les informations suivantes. Donc, les informations sont sous forme de tableaux, et c'est très intéressant. Je vais vous les tableaux. D'abord, les tableaux disent par colonne, puis par ligne. Allez, par colonne, puis par ligne. ثبتوا خاطر هذه نعرف اللي برشا تلامذة ما يقراولهاش حساب ثبتوا في لي تيسيكول هذو. دونك التابلو عندك دون بار لي زيليمون دوتر بار بوان دو فونت A et point de vente B. Pour chaque point de vente, il nous présente chiffre d'affaires annuel prévisionnel. Yani le chiffre d'affaires annuel prévisionnel. Par exemple, pour le point de vente A, c'est 172 800 dinars. Pour le point de vente B, c'est 345 600 dinars. Ensuite, il nous présente le chiffre d'affaires annuel prévisionnel moyen par vendeur. يعني الموين
du chiffre d'affaires réalisé par vendeur, à la kull vendeur. Pour le point de vente A, ça sera 57 600 dinars. Et pour le point de vente B, 86 400 dinars. يعني المويان نتاع الشيفر دافير بالنسبة لكل فوندور في كل بوان de vente هو اللي عطاهولنا في الليني الثاني. Par la suite, on suppose que le vendeur a recruté travailleront 12 mois par an et seront plutôt rémunérés mensuellement comme suit. Donc, par la suite, dans un autre tableau, à rémunération, donc la rémunération mensuelle, qui m'a tardé femme des termes clés, la rémunération est rémunération mensuelle, fait chaque, variable en fonction du chiffre d'affaires d'une part et fixe d'autre part. Donc ici, il nous parle d'une rémunération de forme mixte. يعني salaire brut بشقاه متكون d'une part d'une partie fixe et d'autre part d'une partie variable. Variable على حسب شنو؟ variable على حسب الشيفر d'affaires. الشيفر d'affaires بالطبيعة réalisé par vendeur، يعني على حسب قداش يبيع كل vendeur. هنا أعطاني deux conditions. قال لي si le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 6 000 dinars, le taux de commission est de 8% de ce chiffre d'affaires. يعني إذا كان الفوندور يبيع أقل أو يساوي 6000 دينار باش نعطيوه 8% من الشيفر d'affaires réalisé. Si le chiffre d'affaires est supérieur strictement à 6 000 dinars, donc le taux sera de 12%. يعني إذا كان الفوندور باش يبيع بأكثر من 6000 دينار في الشهر باش نعطيوه كوميسيون ب 12% على المبيعات اللي حققها. Passons maintenant au travail à faire. Donc, يقول لي هنا pour la première question, pour chaque point de vente. وهذه حكاية intéressante على الآخر. يعني هو إذا كان هنا il t'impose que pour chaque point de vente، يعني أنت كي باش تلوج يلزمك تلوج لكل بوان دو فونت وحدها. باهي اش باش نلوجو لكل بوان دو فونت؟ قال لي ديتيرميني لو نومبر دو فوندور. هاي هو وين حكى لي على الفوندور؟ هو حكى لي على الفوندور هنا من فوق. هاو كلمة فوندور، حتى ولو ما فهمتش انت السؤال، شوف كلمة فوندور هنا شو يقول؟ شيفر دافير انويل بريفيزيونيل مويان بار فوندور، يعني معدل المبيعات نتاع الفوندور الواحد في العام. اي وقبلها شو عطاني؟ عطاني شيفر دافير انويل جلوبال دو شاك بوان فوند. مي لا اذا كان نحب نلوج ونجم نجاوب حتى سو فورم دو تابلو. اذا كان انا لهنا يا سيدي نحب نلوج على النومبر دو فوندور في كل بوان فوند. دونك عندي بوان فوند A، عندي بوان دو فوند B. Donc pour répondre au petit a de la première question, et حاجتنا بالnombre de vendeurs pour chaque point de vente. Hey, طوينا في البوان دو فونت A مثلا عندي chiffre d'affaires annuel prévisionnel réalisé هو 172 800 dinars. هذا chiffre d'affaires annuel تاع عام كامل. Ce chiffre d'affaires, s'il sera divisé par le chiffre d'affaires moyen réalisé par chaque vendeur، يعني على اساس انه كل فوندور قد باش يبيع او موين. دونك كي نقسم عليه على 57600 دينار نلقى اللي النومبر دو فوندور à recruter pour le point de vente A sera de 3 vendeurs. De même pour le point de vente B، نفس الترافاي نفس الديماش. Donc on va diviser 345 600 dinars par le chiffre d'affaires individuel, اللي هو 86 400. Donc يعطينا 4 vendeurs. Donc pour le point de vente A, on va recruter 3 vendeurs, alors que pour le point de vente B, on doit recruter 4 vendeurs. Passons maintenant au petit b. Il nous demande de calculer le chiffre d'affaires mensuel prévisionnel moyen par vendeur. Calculer chiffre d'affaires mensuel,
prévisionnel moyen par vendeur. إذا كان نحن طبعا عندنا le chiffre d'affaires réalisé par vendeur annuel. إذا كان هذا c'est le chiffre d'affaires annuel par vendeur. Et il nous demande, هذا في le point de vente A وهذا في le point de vente B. Et il nous demande de déterminer le chiffre d'affaires mensuel moyen. Donc, tout simplement, pour déterminer le chiffre d'affaires mensuel moyen par vendeur, il suffit de diviser le chiffre d'affaires annuel 57 600 par 12, il y a le nombre de mois d'activité. Tout simplement, on va trouver 4800 dinars. C'est le chiffre d'affaires moyen réalisé par vendeur au niveau du point de vente A, alors que pour le point de vente B, on va diviser 86 400 dinars par 12, divisé par 12 de même, et on va trouver 7200 dinars. C'est le chiffre d'affaires moyen réalisé par vendeur. tout le monde ببعضها. إذا كان باش نجي نشوف البوان دو فونت نلقى الموين نتاع الشيفر دافير رياليزي في كل فوندور على كل فوندور هو 4800 دينار. هذا يربطني بالكونديسيون اللي هو عطيها. هنا نلقى لي 4800 دينار سي inférieur strictement à 6000 dinars. Donc automatiquement au niveau du taux pratiqué, le taux باش يكون ici 8%, alors que pour le point de vente B, le chiffre d'affaires moyen est supérieur strictement à 6000 dinars. Donc le taux de commission concernant la partie variable du salaire va être pratiqué un taux de 12%. وهذا باش نستحقوه ان شاء الله بالنسبه للكيستيون سويفون. هكا نكونوا جاوبنا على الكيستيون numéro 1, petit a et petit b. Pour la deuxième question, il nous demande de calculer le salaire brut annuel par point de vente. هذا d'abord هذا الشطر الاول من السؤال باش نحسبوا السالير brut annuel par point de vente. يعني كل point de vente واحد. باهي اجا سيدي نسهلوا على رواحنا ونجموا نجاوبوا حتى في شكل تابلو. باهي نحن هنا اللي فهمناه من الدوني اللي cette entreprise va adopter un modèle de rémunération mixte. Ce modèle de rémunération mixte se compose d'une part d'un salaire brut fixe, salaire fixe, qui sera de 500 dinars par mois, 500 dinars, plus salaire variable. Ce salaire variable, il varie avec le niveau du chiffre d'affaires. قلنا قبيليك كي نرجع شوية للبيتي بي نلقى اللي la moyenne du chiffre d'affaires réalisé par vendeur est de 4800 dinars, il est inférieur à 6000 dinars. Donc, chaque vendeur va bénéficier d'un taux de 8% du chiffre d'affaires réalisé. يعني إذا كان حاب يشوف السالير فاريابل بالنسبة لكل فوندور في البوان دو فونت A, tout simplement باش نعملوا 4800 اللي هو لهنا le chiffre d'affaires réalisé en moyenne par vendeur fois taux اللي هي 8%, donc fois 0,08. هذا سيدي باش يعطيني fraction variable de 384 dinars. Alors que pour le point de vente B, puisque le chiffre d'affaires réalisé a dépassé 6000 dinars, donc chaque vendeur va bénéficier d'un taux de 12% par rapport au chiffre d'affaires réalisé. هذاك علاش هنا باش نعملوا 7200 fois 0,12 اللي هو لهنا باش يعطينا 864 dinars. Et comme ça, on peut déterminer
le salaire brut mensuel par vendeur. Donc, chaque vendeur au niveau du point de vente A va toucher 884 dinars par mois, et le total entre salaire fixe et salaire variable, alors que chaque vendeur au niveau du point de vente B, il va toucher 1364 dinars comme salaire mensuel par vendeur. Tout simplement, il vient de nous demander le salaire annuel global. Salaire annuel global. وهذا السالير شبيه هو salaire mensuel. Donc هذاك علاش باش نضربوا لهنا fois nombre de mois اللي هو dans notre cas 12 et en plus on va multiplier par le nombre de vendeurs qui est dans notre cas pour le point de vente A هو 3 donc كما قلنا عندنا ici 3 vendeurs alors que pour le point de vente B, on a 4 vendeurs. هذا باش يعطينا un salaire annuel global au niveau du point de vente A de 31 824 dinars, alors qu'au niveau du point de vente B, ça sera 65 472 dinars. Donc, avec un peu de logique, un peu de raisonnement logique, نجمنا نخدموا حكايه بسيطه على الاخر. بقيه السؤال ما نساوهاش، il nous demande اش قال لنا بالضبط et on déduire يعني واستنتج شنو باش نستنتج؟ et on déduire le salaire brut annuel global يعني هنا salaire brut annuel global اللي هو tout simplement somme du salaire brut au niveau du point de vente A plus le salaire brut au niveau du point de vente B اللي هو هنا باش يعطينا un salaire brut annuel global de 97 296 dinars. هذا c'est le salaire brut annuel global. هكا نكونوا جاوبنا على question numéro 1 ou question numéro 2 avec détail au niveau de cette question. Passons maintenant par la suite à la troisième question. Comme vous venez de constater, il nous parle ici, puisque l'OURCAL est spécialisé dans la commercialisation. Donc, on parle au niveau de l'entreprise, d'une entreprise commerciale. Au niveau des entreprises commerciales, le taux du TFP, taux de formation professionnelle, sera de 2%, alors que le taux du TFP au niveau des entreprises industrielles est de 1%. Allez, au niveau de la troisième question, il nous demande de déterminer la masse salariale globale des deux points de vente A et B, sachant que la TFP est de 2%, logique, puisque l'entreprise est commerciale, le fonds Prolos est de 1%, et la cotisation patronale à la CNSS est de 16,57%. Donc, pour déterminer la masse salariale, des deux points de vente A et B, il suffit de prendre le salaire brut annuel global fois 1,1957. علاش ضربنا fois 1,1957 مش 1857 خاطر tout simplement لهنا عندنا التي اف بي التو تاعها 2% وهذاك علاش عملنا fois 1,1957. دونك نرجع للسالير بروت جلوبال annuel اللي هو هذا. دونك باش ناخذ 97296 fois 1,1957. هذا باش يعطينا ماس سالاريال pour le point de vente A et B مع بعضهم زوز باش يعطينا هنا 116336 dinars, 827. Donc هذا
هو الماس سالاريال au niveau du point de vente A et B مع بعضهم. نكملوا par la suite وهنا بعد إذنكم نفضيو شوية التابلو لهنا ما عادش تستحقوا لها الحكاية هذه. Voilà. Donc, on passe maintenant à la quatrième question. Au niveau de la quatrième question, pour l'année 2019, on suppose que l'entreprise compte garder la même structure du salaire. Lorsqu'il nous parle de la structure du salaire, c'est tout simplement la masse salariale. C'est bien la masse salariale, tout court. Hein? Donc, on suppose que l'entreprise compte garder la même structure des salaires de l'année 2018 qui s'élève à 1 450 200 dinars. Je m'en ai avec les médailles. En 2019, il vient de garder la même structure du salaire. La même masse salariale que 2018, avant l'investissement. Donc, les situations avant investissement en 2019 راهي ما تغيرتش معناها عندي نفس الماس سالاريال تاع 2018 لكن en 2019 فما حاجه تزادت اللي هي شنو اللي هما لي دو نوفو بوان دو فونت واللي دو نوفو بوان دو فونت هذوما في جرتهم خلقوا لنا une masse salariale supplémentaire des vendeurs à recruter اللي هي لهنا 116,336,827 اي واش طلب مني لهنا en tenant compte aussi des nouveaux vendeurs à recruter, calculer la masse salariale de l'année 2019. Donc, pour déterminer ici la masse salariale globale en 2019, tout simplement, باش ناخذوا structure القديمة تاع السالاري يعني masse salariale القديمة تاع 2018 اللي هي لهنا كانت 1,454,200 plus الزيادة هذه هي l'augmentation اللي جات في جر les deux nouveaux points de vente. Donc plus 116 336,827 وتلاحظوا لهنا هاد الفيل كوندكتور اللي موجود معناها الليزون الانترليزون الموجود entre les différentes questions هذا يعطيني masse salariale globale au niveau de l'année 2019 de 1,566,827 دينار. يعني هذه توا ولا عندي هنا الماس سالاريال الجديدة au niveau de l'année 2019. Par la suite, pour la cinquième question, il dit déterminer le taux d'évolution de la masse salariale de l'année 2019 et dites si l'entreprise pourrait réaliser le projet justifié. Donc, nous avons le taux d'évolution de la masse salariale, entre 2019 et 2018. Donc, tout simplement, masse salariale 2019 moins masse salariale 2018 divisé par masse salariale 2018 de telle sorte et masse salariale de 2019 donc 1,570,536,827 moins masse salariale de 2018 il y a 1,454,200 divisé par 1,454,200 et là, il y a un taux d'évolution de 0,08, soit 8%. Yani, suite à l'investissement, suite à l'ouverture de ces deux nouveaux points de vente, on constate que la masse salariale en 2019 a augmenté de 8% par rapport à l'année 2018. Qui m'a تتذكروا في أول الدوني وقت اللي حكينا قال لنا هاد l'entreprise هذه ريحانة حاطة شرط إنها elle ne va réaliser ce projet
que si l'augmentation de la masse salariale ne dépasse pas 10%. يعني هذه c'est une condition حاطتها. إذا كان الماس سالاريال ما تفوتش 10% زيادة بارابور 2018 البروجي نعملوه، وإذا كان فاتت ال 10% صيب علينا منه هالبروجي هذا. كيما تلاحظوا هنا لو تو ديفولوسيون إلي انفيريور à 10%، دونك هنا تو سامبلومون شو نقولوا اللي l'entreprise pourrait réaliser le projet، l'entreprise pourrait réaliser le projet car taux d'évolution de la masse salariale est de 8% inférieur à 10%. هكا يكون الاكزرسيس نتاعنا اكمل. كيما تلاحظوا هنا وليداتي يعني c'est un exercice consistant, facile, simple, à condition كي تحط تخدم اكزرسيس ما تدخلش بفكره مسبقه، تقرا الدوني نتاعك مليح، تفهم المطلوب منك، تفهم الحكايه، كي تمشي للترافاي افير تقرا السؤال مليح، بعد ما تقرا السؤال باش تجاوب ترجع للدوني، خاطر الدوني سافا ريبريزونتي لي زيليمون دو ريبونس، وعلى اساس الدوني الموجوده عندك راك باش تلقى الاجابه. وديما تاخذ في بالك اللي فما tout un fil conducteur entre les différentes questions. يعني لوبجيكتيف من كيستيون شو راهو؟ مش لوبجيكتيف نتاعو باش انه يعجزك والا انه يصعب عليك، لكن الاسئله في حد ذاتهم فما فيل كوندكتور ما بيناتهم، فما سيناريو ما بيناتهم، وكل سؤال يؤدي للي بعده حتى توصل تجاوب عليهم الكل. مشكورين، يعطيكم الصحه. ما تنساوش مره اخرى دو سابوني على نوتر شين pour nous encourager، وملتقانا ان شاء الله في فيديو جديد.